Today, I'm going to talk some sentences about the hotel in Arabic, English, and Urdu. So, let's start. الفندق, the hotel. في أي فندق تنوي الإقامة? In which hotel do you intend to stay? आपका कौन से होटल में قائم करने का इरादा है? أنوي الإقامة في فندق من الدرجة الأولى. I intend to stay in a 5-star hotel. मेरा किसी 5-star होटल में قائم करने का इरादा है. هل الخدمة ممتازة هناك? Is the service good there? क्या वहाँ सर्विस अच्छी है? نعم الخدمة ممتازة والاسعار معتدلة. Yes, the service is excellent and the rates are reasonable. हाँ, सर्विस अच्छी है और रेट मुनासिब हैं. أريد غرفة لشخص. I want a single room. मुझे सिंगल रूम चाहिए. أريد غرفة بسريرين. I want a room with 2 beds. मुझे 2 बेड वाला कमरा चाहिए. أريد غرفة تطل على البحر. I want a room overlooking the sea. मुझे समुद्र के मुकाबिल कमरा चाहिए. أريد غرفة تواجه الحديقة. I want a room facing the garden. मुझे बाग के सामने वाला कमरा चाहिए. لابد أن تكون الغرفة هادئة. The atmosphere of the room should be peaceful. कमरा पुरसुकून होना चाहिए. هل يوجد تكييف هواء تدفئة? Is it air conditioned? क्या एयर कंडीशन है? هل يوجد تليفون في الغرفة? Is there a telephone in the room? क्या कमरे में टेलीफोन है? هل توجد تسهيلات المغسلة? Is there the facility of laundry? क्या लॉन्ड्री की सहूलत है? कम यौमन सतबक़ून हुना? For how many days will you stay here? आप यहाँ कितने दिन रहेंगे? सनबक़ा हुना बिज़अति अय्यामिन. We will stay for a few days. हम यहाँ चंद रोज रहेंगे. ला अअरिफ़ु बअदा. I don't know as yet. मुझे अभी मालूम नहीं. फ़ी अय्यि ताबिक़िन तुरीदुल ग़ुरफ़ता? On which floor do you want the room? आप कौन सी मंजिल पर कमरा चाहते हैं? उरीदुल ग़ुरफ़ता फ़ी अहद अत-तवाबिक़ अल-उलिया. I want a room on one of the upper floors. मैं ऊपर की मंजिलों में से किसी में कमरा चाहता हूँ. उरीदु अन अरल ग़ुरफ़ता. I want to see the room. मैं कमरा देखना चाहता हूँ. ला इन्नहा ला तुअजिबुनी. No, I didn't like it. नहीं, ये मुझे पसंद नहीं आया. इन्नहा सग़ीरतुन जिद्दन. It's too small. ये बहुत छोटा है. हल इंदक ग़ुरफ़तुन अकबर मिन्हा? Do you have a room bigger than this? क्या आपके पास इससे बड़ा कमरा है? कमिल उजरतु लिहादिल ग़ुरफ़ति. What is the rent for this room? इस कमरे का क्या किराया है? हादिही जय्यदतुन सआख़ुदुहा. This is good, I'll take it. अच्छा है, मैं इसको लूंगा. मा रक़्म ग़ुरफ़ति? What's the number of my room? मेरे कमरे का नंबर क्या है? मिन फ़ज़लिक अरसिल हक़ाइब फ़ौक़ा. Please send my baggage upstairs. बराए करम मेरा सामान ऊपर भेजिए. उतलुब मिन ख़ादिमिल ग़ुरफ़ति अन यअतिय फ़ौक़ा. Please ask the room boy to come upstairs. कमरे के नौकर से कहिए कि वो ऊपर आए. हल यूजदु हम्मामतुन फ़ी हादिहिल ग़ुरफ़ति? Is there a bathroom in this room? क्या इस कमरे में गुस्ल खाना है? मिन फ़ज़लिक अरसिलना शाय. Please send the tea for us. जरा हमारे लिए चाय भेजिए. हल तूजदु फ़िल ग़ुरफ़ति तफ़ायतु सदाइरा? Is there an ashtray in the room? क्या कमरे में ashtray है? मुकय्यिफ़ुल हवाइ ला यामलु. The air conditioner is not working. एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा है. अल-हौज़ु मस्दूदुन. The wash basin is blocked. wash basin बंद है. अश-शुब्बाकु मिन अस-सअब फ़तहुहु. The window opens with difficulty. खिड़की मुश्किल से खुलती है. हाज़ा लैसा हिदाई.
These are not my shoes. یہ میرے جوتے نہیں ہیں. ساعتی ضاعت. My watch is lost. میری گھڑی کھو گئی. لقد ترکت المفتاح فی غرفتی. I have left the key in my room. میں نے چابی اپنے کمرے میں چھوڑ دی ہے. لمبۃ النور محروقۃ. The bulb is fused. بلب جلا ہوا ہے. هل يمكن اصلاحها؟ Can it be repaired؟ کیا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ هل اتصل بی احد تلیفونیا؟ Did anyone call me؟ کیا کسی نے مجھے ٹیلی فون کیا تھا؟ هل يمكنك ارسال هذا بالبريد؟ Can you send this by post؟ کیا آپ اس کو ڈاک سے بھیج سکتے ہیں؟ اريد فاتورة حسابی. I want my bill. میں اپنا بل چاہتا ہوں. من فضلک جہز لی الفاتورة. Please prepare the bill. ذرا بل تیار کر لیجئے. سأرحل مبکرا صباح الغد. I leave tomorrow early in the morning. میں کل صبح سویرے چلا جاؤں گا. اظن انک اخطأت فی حساب الفاتورة. I think you have made a mistake in preparing the bill. میرا خیال سے آپ نے بل غلط بنایا ہے. من فضلک اطلب لنا ٹیکسی. Please call a taxi for us. ذرا ہمارے لیے ٹیکسی منگوائیے. ما هو موعد الطائرة المغادرة إلى دلہی؟ What is the time for the flight to Delhi؟ دہلی جانے والے جہاز کا وقت کیا ہے؟ من فضلک ارسل احدا لانزال الحقائب. Please send someone to bring down the baggage. ذرا کسی کو سامان نیچے لے جانے کے لیے بھیج دیجیے. اننا فی غابت الاستعجال. We are in a hurry. ہم بہت جلدی میں ہیں. كانت الإقامة ممتعة جدا. We enjoyed our stay here. قیام بہت عمدہ رہا. Thank you for watching this video. Please give a like in this video and share this video to all of your friends, students, kids, and also don't forget to subscribe my channel.